ହଁ ଭାଇ ସେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଆରେ ଯେମିତି ଥାଉ ତା ଭାଗ୍ୟ ସେ ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ଆରେ ମୋ ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତା ନାଁରେ ଋଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟା କାହିଁକି କୋଉଠି ଏ କଥା ତମେ କହିପାରିବ ଭାଇ? ହଁ ଏ କଥା ତମେ କହିପାରିବ? ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ଆରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନା ନାଇଁ? अरे मो झील अरे मो झील जहाँ भी करी अरे दियो दियो ना वो जिसे पेपर का तो दियो वो तारे दस्तखत कर देंगे। हरे ना सोधा अरे तू वो बच्चे को नहीं छोड़ा वो तो भले भले रात भर करी और तू टेंशन नहीं ना अरे मैं इतना संपत्ति बड़ा नहीं हो रहा तू वो दो झोचू अरे पापा लोग भी कहा तक करेंगे कहूँ से पिला बापा माँ को बोला पड़े से पिला को आम घर को नहीं आस अरे अति शीघ्र सुधांजलि सहित मैं तो विवाह करदेला मोना होती नमस्कार आशीर्वाद नमस्कार मामो সম্পত্তি সব যৌতুক নেলে
মায়াবতী তুমি বুঝবা হলে পরে তোকে বয়স নিয়ে তুই মেয়ে ঘর পাড়িয়ে পরে তুই গোটাই না করি হবি মত চোখে পারিবনি মেয়ে তোকে জানিয়ে দিবি এ সবু জানিয়ে পরে কাহারକୁ ছাড়বিনি সমস্ত কাছে শেষ করে দেবে শেষ করে দেবে ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି କାରଣ ତମେ ସବୁ କଥାରେ ଆଗେ ସାରିଛ ବାପା ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଲି କରି ସାରିଛ ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ତୁ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ବାବା ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଯାରେ ମା ଯାଅ
আরে ভাই লক্ষ্মী ওরা তো বলে দাঁড়িয়ে গেল লক্ষ্মী লক্ষ্মী মার্কার গিরিগুলা নো বানানো হয়েছে নোরা জমে না নো বলে মেরা তো না বলে মেরা নো বা হয়েছে বালি মেরা তো বড়ি সুন্দরী দিয়ে মনে করো নির্ভেলে কথা পাবে না আরে দুলাইকে বাইরে বাইরে আরে হাও মে করো আরে হাও মে করো नमस्कार डोली भाई नमस्कार नमस्कार अरे तुम्हें कितने दिनों तक फोन करता जाता यार इन्हें बोला लो हो गए तुम्हें बारा बार नहीं तो जानो अरे बारा बार सेठी भाई वो प्राण को वो माने भले जानो वो माने भले अरे बेटी की नहीं बात मैं हराम बोला तो মেয়েটা কস্তুরী তোর বগলে তুই জানি না আমা চালে দিবি চালো এটা তুমি কোন করছো মা শ্রোতা ছাড়ি মুখ পাড়ে যাই পারিনি দিল মা মরিজিবি পথে শ্রোতা ছাড়ি মুখ পাড়ে যাই পারিনি না হিমা না শ্রোতা শ্রোতা মুখ পাখুয়া আধা
অনুরাগের ধরিতে তাকে ভারতী পানি দেবে রতনটি তুমি